Oke cuy, coba kita cobain pakai udang Trisakti ini. Trisakti Grogol. Bismarikil, masa nyangkut mulu anjing? Nyangkut mulu, Cok. Bingung gua. Nah, naikin bentar, Bang. Saya nyoba lempar gitu aja, Bang. Ah. Ini kepri weh. Muter-muter. Siapa ini? Enggak nyangkut, enggak. Nyangkut anjir. Nih, Bang, nih, Bang. Bang, Enggak, kau lewat. lewatin aja. Iya, mana mendang ya? Nah, Ih,